बंधु माने घरर निर्दिष्ट जगार तीनोटी लवंग रखिदियंतु। देखिबे आपणकर शत्रु माने दुखरे कांदिबाकु लागिबे। बंधु माने तीनोटी लवंग सह जड़ित ही उपाय आपणकर प्रत्येक समस्यार समाधान करिदेब। आजिर भिडियो रे मु तीनोटी लवंग व्यवहार करी एक शक्तिशाली उपाय आपणको कहिबाकु जाउछि, जहां आपणकर प्रतिपक्ष एवं शत्रु मानकु आपणको जीवनरु सबुदिन पई प्रभावशाली भाबरे दूर करिब। यह बुझंतु आपणकर विरोधी शत्रु जो माने वर्तमान आपणको कष्ट देउछंती से माने आपणको आउ केबे भी असुविधारे पकाई पारिबे नाही। सतर्कतार सहित ध्यान दियंतु। एही प्रतिकार पाई आपणको केवल एक निर्दिष्ट स्थान रे तीनोटी लवंग रखिबाकू पड़िबो। आपणको अन्य किछि करिबाकू पड़िबो नाही। एहाकू करा जाइथिबा विषय विवेचना करंतु। आपणकर प्रतिपक्ष एवं शत्रु जो माने वर्तमान आपणकर विरुद्ध रे कोनोसी खराब कार्य को प्रोत्साहित करूछंती से माने निरपेक्ष होइछिबे। से माने जदि कोनोसी तांत्रिक पूजार्चना करूछंती, कला जादू मंत्र करूछंती किंबा आपणको उपरे एपरि किछि नकारात्मकता आनिछंती जे आपणको घरु रोग जीवार ना धरु नाही, बारंबार घरर सदस्य माने कोनोसी ना कोनोसी रोगरे पीड़ित हेउछंती, जणे परे जणे व्यक्ति असुस्थ हेउछंती, तो यही उपाय साहाय्य आपण एपरी परिस्थिति को समाधान करिपारिबे। जोठारे बारंबार दुर्घटना घटुछि, घरे टंकार प्रवाह संपूर्ण भाबरे बंद हो जाइछि किंबा जदि आपणकर व्यवसाय गुरुतर भाबरे क्षतिग्रस्त हेउछि, जदि आपण करिथिबा प्रत्येक चेष्टा प्रत्येक प्रयास विफलतारे शेष हेउछि, जदि किछि ठीक हेउ नाही किंबा जदि एकथर सफल व्यवसाय नष्ट हो जाउछि, तेबे बुझंतु जे आपणको उपरे कला चातुर प्रयोग करा जायछि। प्रायतः एपरी दुर्भाग्य पछरे एक गुप्त शत्रुर हाथ रही थाए। आमे दाबी करूनाहु जे प्रत्येक दुर्भाग्य जने शत्रु द्वारा घटे, तथापि यह अस्वीकार्य सत्य जे शत्रु माने प्रायतः आपणकर घर, आपणकर व्यवसाय, आपणकर आर्थिक एवं आपणक परिवारर सदस्य मानकु टार्गेट करी दूषित कार्य को प्रोत्साहित करती, अर्थात आपणक विरुद्ध रे कला जादू मंत्र करती। यह व्यतीत मन रखंतु जे आमे कली जुगरे बास करुछु। एही जुगरे शत्रु माने मुख्यतः गुप्त एवं कपटपूर्ण उपाय लोकों को दुख दे थांती, जो माने आपण को सीधा सड़क सामना करने को साहस करते नहीं, जो माने आपण को खोलाखोली भाबरे क्षति पहुंचाई पारंती नहीं, से माने प्रायतः गुप्त उपाय अवलंबन करी गुप्तरे तांत्रिक पूजार्चना करी समग्र परिवार को संपूर्ण नष्ट कर दियंती। वर्तमान आजिर भिडियो रे आमे आपणक पई जो प्रतिकार आनिछु, जो उपाय आनिछु, सेथे केवल तीनोटी लवंग व्यवहार करी आपण एक सरल विधि करिवार अछि। आपणकर शत्रु माने जदि लुचि रहिछंती, अर्थात आपणकर गुप्त शत्रु अछंती किंबा जदि कहीं शत्रु आपणको खोलाखोली भाबरे हैरान करूछि, से माने आपणको सर्वसाधारण रे अपमानित करबाकू चेष्टा करूछंती, आपणकर चाकरी किंबा व्यवसाय हडप करबाकू चेष्टा करूछंती किंबा आपणकर टंका धन संपत्ति उपरे लोभी दृष्टि पकाइछंती, तो यही प्रतिकार सेमानंक विरुद्ध रे प्रभावशाली साब्यस्त हेबो। प्रायतः आर्थिक मामला रे शत्रु माने देखा जायंती। जदि केही अधिक धन उपार्जन करंती, गोटे नूतन घर किणंती, संपत्ति किणंती, तेबे राताराती सेमानंकर शत्रु सृष्टि होई जायंती। एही शत्रु माने तापरे सेही व्यक्तिंक जीवन को पछकु ठेली देबाकू किंबा सेमानंकर संपत्ति हड़प करबाकू ही इच्छा रखि थांती। यह ही सत्य एवं एपरी शत्रु माने अत्यंत विपदपूर्ण। तेणु आपणकर शत्रु मानकर स्वभाव जहा हेउना काहेकि से माने आपणकू मुहामुही हैरान करूछंती किंबा पछपटु छुरा मारुछंती किंबा जेकोसी प्रकारर शत्रुतारे लिप्त अछंती। एही समस्त शत्रु माने एही लवंग सहित सरल उपाय पालन करबा द्वारा परास्त हेबे। एही प्रतिकार र सबुठारु बड़ लाभ हेउची जे आपण एहाकु जेकोसी दिन करि पारिबे। कोनोसी निर्दिष्ट दिन प्रतिबंधक नाही, केवल आपणकर पसंदर दिन रे एही उपाय पालन करंतु एवं आपणक जीवनरु शत्रु मानकु स्थायी भाबरे दूर करि देबे। तीनोटी लवंग सहित एही सरल उपायटी बहुत शक्तिशाली अटे। आपण पुरुष हुंतु किंबा महिला, आपण एही उपायटी पालन करि पारिबे।
ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ବଢ଼ୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଶତ୍ରୁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ସେମାନେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟତମ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାରଟି କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଏହି ଲବଙ୍ଗ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ ଲବଙ୍ଗ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲବଙ୍ଗ ସହିତ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନେ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କଳା ଯାଦୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦିନ କିମ୍ବା ରାତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହା କରିପାରିବେ ଏବଂ ସକାଳେ ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେବଳ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଙ୍ଗ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଲବଙ୍ଗଟି ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଖଣ୍ଡିଏ ସୂତା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗର ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଆକାରର କାଗଜ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ଖୋଜନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ବସିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଥିବା ସୂତାର ଲମ୍ବ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସୂତାଟି କେତେ ଲମ୍ବା ହେବା ଉଚିତ। କେବଳ ଏକ ଲମ୍ବା ସୂତା ଖଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ 3ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏପରି ଜାଗାରେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବାକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କେହି ନ ଆସନ୍ତି। ଘରର ସମସ୍ତେ କିମ୍ବା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଏହା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ସାଧାରଣତଃ ଏକାନ୍ତରେ କରାଯାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ ସବୁକିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିବା ପରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କାଗଜ ଖଣ୍ଡଟିକୁ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବସନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ସୂତା ଖଣ୍ଡ ଉଠାଇ 3 ଥର ଶତ୍ରୁ 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 ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ନାମ ଜାଣନ୍ତି ତ ସେହି ନାମ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ତ ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣ କେବଳ ଶତ୍ରୁ 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 କୁହନ୍ତୁ। କହିସାରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ସେହି ଲବଙ୍ଗକୁ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲବଙ୍ଗ ଉଠାନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ 3 ଥର ଶତ୍ରୁ 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 ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲବଙ୍ଗକୁ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ତୃତୀୟ ଲବଙ୍ଗକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ 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 କହି ସେହି ଲବଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂତାରେ ଲାଗି ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣ୍ଠିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ସୂତା ଥିବା କାଗଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମୁଠାକୁ ଜୋରରେ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଏକ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବିଶେଷତଃ ଏକ ଗଛ ଯାହାକି କଣ୍ଟା ଗଛ ହୋଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କଣ୍ଟା ଗଛର ମୂଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ବବୁରି ଗଛ, ଗୋଲାପ ଗଛ, ଏଇଭଳି କିଛି ଗଛ। ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଏବଂ ବୁଦାରେ କଣ୍ଟା ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ସିଜୁ ଗଛ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ତାପରେ କାଗଜରୁ ଆପଣ ଲବଙ୍ଗକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ୍ଟା ଗଛର ମୂଳରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାତ ଖୋଳି ଲବଙ୍ଗ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଲବଙ୍ଗ କିମ୍ବା ସୂତା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ।
तापरे आपण घरको फेरी आसंतु एवं जेतेबेले आपण घरको फेरुचंती भूले मध्य आपण पछकु चाहिबे नाही। तो आपण बुझंतु जे आपण केवल 3टी लवंग एठारे पोती नाहंती बरं आपण आपणकर शत्रुर समस्त शक्ति को प्रभावशाली भाबरे पोती देइछंती एवं शत्रु को निरपेक्ष करिछंती। आपणकर शत्रुर शक्ति एबे संपूर्ण भाबरे क्षय हो जाइछि एवं से माने आपणक विरुद्ध रे करिथिबा जे कोनोसी मंद कार्यर प्रभाव मध्य निष्क्रिय हो जाइछि। ध्यान दियंतु जे आपणको एई उपायटी केवल थरे किंबा दुई थर करिबाको पड़िबो। याको अधिक थर पुनरावृत्ति करिबार आवश्यकता नाही एवं आपणकर शत्रु संपूर्ण भाबरे परास्त हेबो। सेमानंक कार्यर नकारात्मक प्रभाव संपूर्ण भाबरे दूर हो जिवो। जदि आपणकर कौनसी भी शत्रुजनित समस्या थाए तो मन रखंतु एही उपायटी को आपण निश्चित भाबरे पालन करंतु एवं चमत्कार भाबरे आपण एहार प्रभाव आपणक जीवन रे देखि पारिबे। तेबे बंधु माने भिडियोटी जदि आपण माननकु भलो लागि थाए तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित हर हर महादेव निश्चय लिखिबे।